अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद और दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर और खैरियत से खुश रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का सबक हम कंटिन्यू करेंगे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 से। दुआ कर लेते हैं। रब्बिशरह ली व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन तुम आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बेशक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया यकीनन वही है जो मक्का में है, वो बरकत दिया गया है और बाइस हिदायत है तमाम जहान वालों के लिए। फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम। इस बैतुल्लाह में कई खुली निशानियां हैं, उनमें से मकाम इब्राहीम है। वमन दखलहु कान आमिना, और जो दाखिल हुआ उसमें वो अमन में हो गया। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए लोगों के ज़िम्मे है बैतुल्लाह का हज करना जो उसकी तरफ रास्ते की ताकत रखे। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, और जो ना माने तो बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह है तमाम जहान वालों से। 97 जी 97 तक रखते हैं इंशाल्लाह। 96 और 97 को देखते हैं, वर्ड एनालिसिस देखते हैं 96 का। इन्ना इन्ना हर्फ तौकीद व नस्ब। अव्वला फर्स्ट, नॉमिनल्स होते हैं ना जैसे, तो ये फर्स्ट। इन्ना अव्वला पहला, बैतिन घर, बैत घर को कहते हैं ना। वुदिया वाव वुदिया जो है ना वो वदा या दाऊ से, वाव दौद आइन से, और वुदिया यहाँ पर मजहूल है, सेटअप मजहूल है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए बनाया गया, ठीक है, मजहूल। लिन्नासी लोगों के लिए, लल्लज़ी यकीनन वो है, ला एम्फेसिस के लिए। इन्ना के बाद आपको पता है लाम ये आता है, ये डबल एम्फेसिस होता है इन्ना और इस्लाम के साथ ना, लाम तौकीद। अल्लज़ी वो है जो बिबक्कता एट मक्का में, मक्का का दूसरा नाम बक्का भी है ना। मुबारक किया गया, मुबारकन बारका युबारिकु, बहुत बाबरकत, इसमें मफ़ूल है यहाँ पर फॉर्म 3 से, ठीक। वहुदन, और हिदायत, हदा यहदी हुदन, हादा अलिया से, और हिदायत है लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए। आलमीन आलमून था, ली की वजह से आलमीन रह गया, आलमून की जमा आलमीन। फ़ीही उसमें, यानी उस बैत में, अल्लाह के घर में पीछे जो ज़िक्र शुरू हुआ ना, इन्ना वाला बैत। आयातुन, आयात हैं, आयतुन की जमा आयात, बय्यिनतुन की जमा बय्यिनात, खुली निशानियाँ। बय्यिनातुन सिफ़त है आयातुन की, इस तरह की आयात हैं क्लियर वाज़िया। मकामु, और मकाम है, मकाम खड़े होने की जगह को कहते हैं ना। मुराद वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया ना, तो स्टैंडिंग प्लेस, उनकी खड़े होने की जगह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इब्राहीम इजाफ़ा मकाम के साथ ना, सो मकाम इब्राहीम। वमन, और जो कोई, मन शर्तिया, दखला यदखुलु दाखिल होना, दखलहू उसमें दाखिल हुआ, उसमें उस बैत में, काना हो गया, काना यकूनु कौनन से, आमिनन अमन में, हमज़ा मीम नून से आमिनन एक्टिव पार्टिसिपल है ना, इसम फ़ाइल, आमिनन अमन वाला हुआ वो।
وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، علی الناس لوگوں پر، حجو حج جیسے کہتے ہیں نا اس طرح سے حجو بھی حاجی ہے، ہا جیم جیم سے، حج البیت گھر کی زیارت، گھر کا پلگرمیج، حج گھر کا، البیتی من استطاع، من جو کوئی استطاعت رکھتا ہو نا، استطاع یستطیع سے ایبل کیپیبل ہونا، استطاع فعل ماضی فارم 10 جی، استطاعت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلاً راستہ، یعنی کہ کوئی اس کی طرف راستے کی، اس کی طرف طاقت رکھتا ہو وہاں تک جانے کی، سبیلاً راستے کو کہتے ہیں سین با لام سے، راستہ بغیر رکاوٹ کے ہوتا ہے سبیلاً، تو یعنی کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، حج کے لیے وسائل ہونا، تو پھر وہ ہے استطاعت نا۔ ومن اور جو کوئی کفر یکفرو کفارا سے، اور جس کسی نے کفر کیا، انکار کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ غنی غنی ہے، غین نون یا سے غناؤن مصدر سے یہ مبالغہ ہے، غنی یعنی بے پرواہ، غیر محتاج، بے نیاز، عن العالمین تمام عالم سے۔ جی یہیں تک رکھیں گے، اب لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں 96 اور 97 کا۔ جی، ان بے شک، اول بیتن پہلا گھر، وضع جو بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی یقیناً وہی ہے جو ببکۃ مکہ میں ہے، مبارکاً برکت دیا گیا ہے، وہدن اور باعث ہدایت ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، فیہ اس بیت اللہ میں، آیات بینات کئی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، ومن اور جو دخلہ اس میں داخل ہوا، کان آمناً وہ امن میں ہو گیا، وللہ اور اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر ہے، حج البیتی بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع جو طاقت رکھے، الیہ اس کی طرف، سبیلاً راستے کی، ومن اور جو کفرا نہ مانے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، غنی بے پرواہ ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی نبینا محمد۔